Ako nga sa bilog nga cosmate Hey guys, look what I found. Nga hampang ag. Wow. Nga gin-expect nga may mobile version da yung hampang astigay. Nice. I wish you good luck. Thanks, buddy. Alright, let's get started. So, this is the list. Okay. Hello, sir. You look like Superman. Apartment. Reporter. Big eyebrows, big smile, prominent chin, big nose. Okay? There's nothing wrong in the appearance. Of course, it's the ID. Ghost is the Ghost 1965 4569 4569. Okay. Person in the building, go from a job as a reporter. Yes, she's a reporter. Well, maybe this is real. I think. Oh, this is the apartment phone number 7332. If I call that phone number, no one is gonna be answered. Okay. You can now go, sir. Hey. Good afternoon. Good afternoon, sir. Your name is Peachman, resident of 102. Oh, wait, let me check. You're not in the today's list. Oh, oh, wait a minute. You don't have a mustache. That makes me want to devour you even more. Okay. Okay. Let's see if I wanna do. Okay, so the original has a mustache. Albertsky Peachman. So, bye-bye, doppelganger. No! God, please, no! 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 Naisip ko kung alin ang nakaroon ng obrahan kara sa mga doppelganger kara kung hitawag asanda. Model, Illinois verse 1980. Okay man na ng ID. Illinois verse. Iya man mo sa today's list. F0104 01 Illinois verse model. Mall on lift check. Tama. Small pointed nose. Eksakto. Slim long neck. She has a twin. Wait, mahaba na nga neck o bukon? Tanaw na ko nit mayan. Bukon ako sigurado. Bukon ako sigurado kung mahaba na nga neck o bukon. What? Di man naman sa listahan, so pwede man yung mapasugod. Kung tabo ko ni Matt doppelganger, do mga doppelganger haron yung mata imaway. Illinois verse kung ta hindi na tumamatay daw sa milog 1990. What? What the? Ano ba pagkakaiba ka? Pas man ang yung tsura. Nakasudyot akat sa datong sa bilog na to. Sayad kung datong pasud ko doppelganger. Tawagan ka ni 6996. Hello, Illinois verse speaking. My sister and I are in the apartment right now. We're not expecting any visitors today. Kung datong akong gintawag makarahay, bukon it doppelganger. Pero nagsabat man mga katay. Pero tanaw natin sa alihi kung hadaligin man ako it. Doppelganger. Sorry. Hey, hello. Good afternoon man kimo. Iya man sa ako ni oras ay gabi iyon. Gloria Smith. I'm a resident of the building in Bunker, 1974. Yaman naman sa listahan. Photo 1
Tanawon ko, bunker appearance, front face, small on right cheek, short hair, and round nose. Eksakto man. Right. 698, 698. Tanawon ka na andang. Okay, eksakto man bang sa today's list man ni mo, so may posibilidad nga nga asawa ni Arnold hay nagpanaw base dayan ng asawa. Iyan mo. Hello, pitch. Sorry, I do not speak pitch language. Oh, pitch. Okay, bye-bye, Peach. Basi adlaw-adlaw hay Peach nang ginakinaon ka na. Damn! Hey, yeah. Good afternoon, sir. Rod boys, resident of the building, come from the shopping. Ito kagalahan sa shop. 1958, 1950. Dali na ko ito may expert nga card ay. Dahil makaadlahin 1955 ang 1958 ang nga expiration. FO 303, yaman yung masyalistahan. 303. Always wears a hat. Okay, sakto mami, yaman nga. Cargo, retard. Has a mustache, big nose. Tama man, has a goatee, smokes. Sakto man, 964. Baka man suspicious. Yaman mas pwede mo ka should. Hey, hello. Waman ikaw iya sana today's list, Peachman. Waman ikaw iya. Because I had to leave due to an emergency at work. Okay. Tanawon ka na. F102 Shoemaker. I-contact ka na nga kuya kung nagin man si Robertski. 2668. Hello, Albertski speaking. My brother is not at home. Dayagaran ng kuya na. Tanawon ka na yan nga detalye. 23. Bukod man suspicious. Kasi dayagaran na nga kuya. Dato ka inahe nag-pitch datong dupugyan nga tayo. Kasi nag-pitch ko dahil sa nang apelido nga nga pitch. Hanon ka guman. Kaya pinungatan na kung ano yung meaning it life. It meaning it kabuhi. Universe. Biskan alin. Okay. Pero ha, kukan asa akon nga paghampang may naghambang nga portito kara. Oh my God! Wow! Break. What is the scientific name of the Australian animal that drastically changes appearance and moves from its natural habitat? What? Bro, what are you talking about, man? Ko kasay kalinan. Ipinaumangan ka na sa batra. Ano ba ang sabutan ka? Sira na. Bye-bye. Iya mo. Sanda dahi magali. Tatay si Steven Radboy sa Makloy. Iya mo. Haharin ka man. Niko saga man yung mga malls nga. Saga man yung malls na location. Oh, I would dream this ka. Hey, hello. Tanawon ka. Wa mo ni Maya sa listahan. Margaret Bubbles. Si Miss Margaret Bubbles may seamstress. Mas today's list. Am I not on today's list? There must be a mistake. I should be on the list. I-identify ko kung legit daw bukan. Panahon ka ng floor. Your photo 3. Seamstress. Curly hair. Delete. Random speaks man. Komat hay. Dudupo ganga ha. Mayat sila magkopya tawa. May ko eksakto nito daw. Andang ID. Andang tanan ka na. Bis ka na lang. Tawagan ka nito yung apartment.
Hello, Margaret speaking. Haragali dominatood nga Miss Bubbles. Yeah, boy. Hello, good day. Good evening, one. Raftilin Capuchin, I'm a resident of the building. I went out to visit my parents. Yaman yung mga parents. 0304 Capuchin 4258. Tawagan ka na. Long face, big nose, straight hair, wears a headband. Sakto man. Pangutanan ka ni ma. Woman, nagasabat na. Kaya galiwa gali nagsabat. Iya man, nagpanaw man gali si Afka po siya. I went out to visit my parents. Pero hay, di ba? Sunday Afka po siya nagimaw hay. O nga si Raftilin nga ranag. Basi papa nagandi Afka po siya. Pero paano makabisita sa nga parents kung nagpanaw man daan na nga papa na? Mingko kabudlay na iisip kung legit na nga tao o doppelganger. Base ba ko nagid guro na itatay na guro si Afka Pusin. Pwede man, may chance man nga nga asawa man doon. Pero tistingon ko. Kit-kit imos. Ang 5, may extra 5 ka pa ya. Hello. Mia Stone, resident of the building. Came from a job as a teacher. Oh my, yes, to this. Tanawan ko kung alin yung mga floor if okay, one. Teacher. Tawagon ka ni garo si Dr. W. Afton 1425. Hello, Dr. W. Afton speaking. My fiance is not at home. Is she back? Dagagara ng asawa. Okay, pwede makasawad. Hello, ikaw pilot na. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ting tang, walla walla bang bang. Do 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 do. Oh, here we go again. Iya ka gumatay. Illinois verse. Resident of the building. Pero may asa Illinois verse nga naga ginawa nga ra. Bukon yun dat minataon. Babong bisis yun nga kapakuno-kuno nga imaw. Haman ba? Ano ba ka na special? Babong dupugang yun kapakuno-kuno ka na eh. Ikaw lang do, last lang gid nga tawo. Face sakto man. Tawagan ka na 4258. Hello, Raftilin speaking. Nagsabat man ni ma. My husband is not at home. Sige. Mag-asawa gali sanda. Ay. Illinois fake document. Illinois?